ओम शांति। आज का मुरली 3-8-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती? माना सेवा करবার যে একটা ইচ্ছা, খুশি, তাই নিয়ে সেবা করা, তো এটা কেন হয় না? কি বিঘ্ন থাকে যার কারণে এই উছলটা আসে না? उत्तर, सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के को सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत आज का गीत, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। ওই সময় টেপ রেকর্ডার ছিল, তো বাবা বলছেন যে হয় টেপে এগুলোকে ভরে রাখা উচিত, নিজেদের কাছে 2-4টে এরকম ভালো গীত রাখা উচিত। अब यह तो गीत मनुष्य का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ड्रामा अनुसारे मानुषेरই বানানো গীত, কিন্তু তখন বাবা টাচ করিয়েছিলেন তাদেরকে, যে গানগুলো এখন বাচ্চাদের কাজে আসছে। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजा स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। तो এই যে বলা হয়েছে যে জাগ সাজনিয়া যাগ, এখন নতুন যুগ আসছে, নবযুগ আসছে, তো বাবা বলছেন যে তোমাদের তো সেই নেশা চড়ে থাকা উচিত, যে এখন আমাদের জন্য নবযুগ অর্থাৎ নতুন রাজত্ব আমরা নিতে চলেছি। আর রাবণের থেকে, রাবণ আমাদেরটা নিয়ে নিয়েছিল, ছিনিয়ে নিয়েছিল, এখন আমরা আবার রাবণের থেকে ফেরত নিয়ে নিচ্ছি। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। বা বলছেন দুনিয়া যখন এক দেশ অন্য দেশের সাথে লড়াই করে, এক রাজা যখন অন্য রাজার সাথে লড়াই করে, তো তখন কি মনে করে যে ওর রাজ্য আমি নিজের করে নেব, ওর গ্রাম আমি আমার হাতে নেব। তো কিন্তু ওরা তো লড়াই করে এই হদের দুনিয়া, এই লিমিটেড দুনিয়া, যেটা পাবেও কেড়ে নিয়েও যদি নেয় তো কতটুকু নেবে। কিন্তু আমাদের লড়াই কিন্তু মায়ার সাথে, যে লড়াই আমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া কেউ জানে না। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। বলছেন তোমরা জানো এই বিশ্বে আমাদেরকে গুপ্ত রীতি রাজ্য স্থাপন করতে হবে, বা বাবার থেকে আমাদের প্রপার্টি নিতে হবে, খাজানা নিতে হবে, সম্পদ নিতে হবে। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। আসলে এটা স্থূল রূপে দেখতে গেলে লড়াই তো নয়। ड्रामा अनुसार तुम जो शतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर शतो प्रधान बनना है। तो बाबा बोलছেন ड्रामा अनुसार আমরা যারা শতপ্রধান থেকে তম প্রধান হয়ে গেছিলাম, আবার আমরা শতপ্রধান হচ্ছি। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, আমরা তো ভুলে গেছিলাম আমাদের জন্ম কাহিনী। तो बाबा এসে আমাদের 84 জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন। अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। অন্যান্য ধর্মের যারা, তাদের তো এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে তারা পারবে না।
कारण तारा तो देवकुलेर आत्मा नয়, तारा तो अन्य धर्मेर। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है, रिलीजियन इज माइट, এরকম বলা হয়। তো বাবা বলছেন যে ধর্মের মধ্যেই শক্তি আছে, এই কথা বলা হয়। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है, किंतु भारतवासीरा भूले গেছে যে আমাদের ধর্ম কোনটা। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। এখন বাবার দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের ধর্ম তো आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। আমরা তো ধর্ম ভুলে গেছিলাম, তো আবার বাবা এসে আমাদেরকে সেই ধর্মে ট্রান্সফার করছেন। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है, तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है, इसमें भी टाइम लगता है। बाबा बोलছেন যে আমাদের ধর্ম কত সুখদায়ী ধর্ম, এই ধর্ম আমাদেরকে কত সুখ দেয়। তো বাবা বলছেন যে বাস্তবে কিন্তু তোমাদের কারোর সাথে লড়াই নেই, আসলে আমাদেরকে নিজেদের स्वधर्मे स्थित होते হবে और बाप को याद करना है, इसमें भी टाइम लगता है, एतो किंतु टाइम लगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं, अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है, हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। तो আমরা আত্মারা তম প্রধান পতিত হয়ে গেছি। তো আমরা জানি যে আমরা যখন শান্তিধামে ছিলাম তো আমরা তখন পবিত্র ছিলাম, কিন্তু এই পৃথিবীতে এসে অভিনয় করতে 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 আমরা শতপ্রধান থেকে শত, তারপর রজ, তম, এখন আমরা তম প্রধান হয়ে গেছি। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है, बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। बाबार काछ থেকে प्रॉपर्टी নিতে হলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে, তবেই বাবার সাথে কানেকশন হলে তবেই আমাদের মধ্যে শক্তি আসবে, আমাদের মধ্যে বাবার থেকে প্রপার্টি নেওয়ার ক্ষমতা আসবে। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। বর্তমানে আমরা সংগ্রাম যুগে যে পুরুষার্থ করছি তার দ্বারা আমাদেরকে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। बाबार प्रॉपर्टीर अधिकारी होते गेले নিজেকে आत्मा निश्चय করে কেবলমাত্র বাবাকেই याद করতে হবে। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान है, बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं, कितना सहज है। बाबा बोलছেন তোমাদের তো নেশা চড়া উচিত যে আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান, এবং বাবাকে ইয়াদ করলেই আমাদের জন্ম জন্মান্তরের যে বিকর্ম অর্থাৎ পাপ সেটা বিনাশ হবে। তো কত সহজ কথা, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती, दुनिया किंतु केउ शांति धाम कोथाय, सेटा कि जिनिस, सुख धाम कोथाय, किभाबे जावा जाए, एगुलो किछुई जाने ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है कि एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा बोलছেন যে এই সব কথাগুলো কিন্তু আমাদের ঘর কোথায়, স্বর্গ কোথায়, কিভাবে যাওয়া যায়, এগুলো কিন্তু কোনো শাস্ত্রতেও লেখা নেই। আর জ্ঞান সাগর যে শিব বাবা তো বলছেন কি তার কিন্তু একটাই যদি বলা যায়, তিনি যার থেকে আমাদেরকে শিক্ষা দেন সেটা হচ্ছে গীতা। কিন্তু একটাই ভুল হয়েছে যে গীতাতে নাম বদলি করে দিয়েছে, মানে শিব বাবা নিরাকার, তার বদলে সাকার শ্রীকৃষ্ণকে লিখে দিয়েছে। सर्वों का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर,
उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। জ্ঞানের সাগর বাবা, তিনি এসে যখন আমাদের জ্ঞান দেন তখন আমরাই জ্ঞানবান হতে পারি, আর কেউ তো জ্ঞানবান হতে পারে না। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। আগে আমরাও ভক্তিবান ছিলাম, তখন আমরা ভক্তি ছাড়া কিছুই জানতাম না, জ্ঞানের কোনো পয়েন্টই আমাদের জানা ছিল না। এখন বাবার কাছে এসে আমরা আবার জ্ঞানবান হতে চলেছি। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। কেউ হয়তো ভালো জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে, কেউ হয়তো তা হতে পারেনি। তো তাহলে যে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনি ও তাহলে কম পদ পাবে, যে অনেক বেশি জ্ঞান উঠাতে পেরেছে সে তাহলে উঁচু পদের অধিকারী হবে। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए। মানে একদম নেশা চলে যাবে যে সেবা করব, অনেককে জাগাবো, তো একেই উছলতা বলা হচ্ছে। তো বাবার তো কত উছলতা আসে, কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এখনও সেই শক্তি আসেনি, সেই খুশি নেশা হয়নি যে আমি অন্যদেরকে বাবার এই কথা শোনাবো, ওকেও বাবার বাচ্চা বানাবো, ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचे। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले। तो बाबा बोलছেন যে মেহনত করে কনফারেন্স আদি তো করছে, তো বাবা বলছেন ভাইদের মধ্যে কিছু জনের এই শক্তি আসে, তাদের খেয়াল আসে যে আমরা সংগঠিত রূপে বসে আমরা কোনো প্ল্যান বানাই যে কী করে অন্যদের সেবা করে তাদেরকেও সৌভাগ্যের অধিকারী বানানো যাবে। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए? माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा बोलছেন হয়তো नाम शक्ति সেনাদের আছে, কিন্তু অনেক বোনেরাই আছে যারা হয়তো পড়াশোনা জানে না। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। কেউ হয়তো কম পড়াশোনা জানলেও কী হবে, হয়তো অনেক ভালো পড়াশোনা শেখা ব্যক্তি তাকে হয়তো খুব ভালো করে শিখিয়ে তৈরি করে নেয়। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल बड़ा नुकसान करती है। बाबा की बोझान जे कुदृष्टि এইটা কিন্তু आत्मार बहुत क्षति করে দেয়। यह बीमारी बड़ी कड़ी है इसलिए उछलती रही है। আর এই রোগ যদি থেকে যায়, এই কুদৃষ্টি কুনজর নিয়ে দেখার রোগ এই যদি থেকে যায়, তো তাহলে কিন্তু এই রোগ এত কড়া রোগ যে তাকে কিন্তু খুশিতে নাচতে যেটা হয় সেটা হয় না। উছলনা মানে তাই যে খুশিতে নেচে উঠবে, যে আমি অন্যকে সেবা করব, তাদের সৌভাগ্যের অধিকারী বানাবো, ওরা ভগবানকে চিনবে, আমি ভগবানের পরিচয় শোনাবো, তো এই রকম যে উছলতা তো তা আসে না। তো বাবা पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ঠিক চল रहे हो। মানে ঘরের পতি পত্নী দুজনেই জ্ঞানে এসে গেছে, তো দুজনকে বাবা দুটো পায়ের কথা বলছেন, চাকা। তো বাবা বলছেন যে তোমরা দুই চাকা ঠিকঠাক চলছো তো। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं। लौकिक दुनियाते बाबा बोलছেন কত বড় সেনা আছে, তো স্ত্রীদেরও ঝুंड আছে, তারা অনেক লেখাপড়া জানা এরকম আছে। उनको मदद भी मिलती है, तुम तो हो गुप्त। तो कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। दुनियाয় तो কেউ জানে না যে ब्रह्मा कुमार कुमारीरा तारा की करे। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। गृहस्थे चले গেছে সে, তো এই গৃহস্থ ব্যবহারের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে এই বোঝার কারণে বাবা বলছেন কত ঝুঁকে চলে। অর্থাৎ কি অত খুশি অত নেশা তার মধ্যে আসে না, কারণ বোঝ নিয়ে সে চলছে। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। बोले तो हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी, किंतु ये जो कुदृष्टि
কুনজর ওটা ঠান্ডা হয় না, तार क्रिमिनल लाइफ सिविल হয় না। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। দুটো চাকাই অর্থাৎ পতি পত্নী দুজনে এক রকমের পুরুষার্থী হবে, এটা হওয়া কিন্তু বড় মুশকিল কথা। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान हैं तो भी उछलते नहीं है। এরকমও হয় না যে কারো কাছে অনেক পয়সা আছে, তো সে যে খুশিতে নাচবে যে আমি এরকম সেবা করব বলে বলছেন, দেখা যায় তাও হয় না। ধনকে ভুকে হ্যাঁ, অনেক পয়সা থাকলেও তার কিন্তু সেই তৃষ্ণা, আরও ধন কামাতে হবে, আরও ধনী আমাকে হতে হবে। বাচ্চা নেই হোগা তো ভি গোদ মে লে লেতে হ্যাঁ, নিজের হয়তো সন্তান নেই কিন্তু অন্যের কাছে বাচ্চা তাকে অ্যাডাপ্ট করে নেয়, নিজের বাচ্চা বানিয়ে নেয়। যদি না করতো তো নির্বন্ধন হয়ে কত সেবা করতে পারত, কিন্তু বন্ধন সে নিজেই আবার তৈরি করে নেয়। ভগবান তাকে নির্বন্ধন করে রেখেছেন, কিন্তু সে তো নিজেকে বন্ধনে আটকায়। उछल नहीं आती बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, এরকম তো কেউ বলে না যে আমার অনেক পয়সা তো আমি বড় বিল্ডিং নিয়ে আমি সেবা করার জন্য দিচ্ছি, আমি বসে আছি সেবার অপেক্ষায়, এরকম কেউ বলে না। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा বলছেন বাবার নজর তো দিল্লির প্রতি আছে, যে এখানে দিল্লি তো রাজধানী, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, এমন সেবা করো যাতে সবার তখন চোখ খুলে যায়। এবার একবার যদি রাজধানীতে এত সেবা হয়ে যায় তাহলে কি হবে, ওখান থেকে অন্যান্য জায়গায় সেবা ছড়িয়ে যাবে। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। बाबा বলছেন কাউকে বোঝানোর জন্য ভিতরে ঢুকতে হবে। বাবা কখনোই বলেন না যে সেক্রেটারিকে হাত করো, পরে তুমি বড় অফিসারের কাছে চলে যাও। তো তাকে যে যদি বুঝাতে পারো, যদি অনুষ্ঠান করে অনেককে শোনানো নিমিত্ত হতে পারো, তো সেটা কত ভাগ্যের কথা হবে। তো বাবা বলছেন হ্যাঁ, দুনিয়াতে এরকম কথা আছে মহাভারতে যে কৌরব পক্ষ পাণ্ডবদেরকে 3 পা জমি দিতেও রাজি ছিল। কি বলেছিলেন কৌরবরা, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্রমে দিন, মানে সূচের ডগায় যেটুকু মানে জমি হয় তাও দেব না বিনা যুদ্ধে। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। बाबा এসে ভগবান এসে যে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন তার নাম गीता रखा হয়েছে। परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को भी उठाना है। बाबा ताई बार बार बोलें যে এই পয়েন্টের উপরে জোর দাও, গীতার ভগবানকে তিনি সাকার নাকি নিরাকার, পুরা পরিচয় ভালো করে মানুষকে বোঝাও। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं। কেন বাবা বেনারসে বিদ্যুৎ মণ্ডলীদের বোঝাতে বলতেন? কারণ ওইখানে গিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ওখানে তারা কিন্তু স্টাডি করে, তারপরে টাইটেল নিয়ে আসে। হ্যাঁ, তারা যে পণ্ডিত হলো তো তার বিভিন্ন রকমের যে টাইটেল সেটা ওইখান থেকে মেলে। तो बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। बाबा बोलें दिल्लीতেই प्लान বানাও যে কী করে সেবার বৃদ্ধি করা যাবে। संगठन में भी योग विचार करो। मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। मूल कथा कि যে বড় মেলা আমরা দিল্লিতে কী করে করব। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। দুনিয়ার মানুষ কী করছে, দিল্লিতে রাজধানী না, সেখানে ভুখ হরতাল করতে থাকে।
আমাদের এই দাবি মিটাও, না হলে भूख हड़ताल, ওই দাবি मिटाओ ना हले भूख हड़ताल। तो तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। তোমরা তো কেবল যারা ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে জাগাও। देहली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। তোমরা জানো যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক, আর পূর্বকল্পের মতোই আমরা আবার সৃষ্টিরও মালিক হতে চলেছি। यह पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़ो। बाबा बोलছেন তোমাদের এখন রাজধানীতে 3 পা জমি দরকার, যেখানে তোমরা জ্ঞানের গোলা ছুঁড়তে পারবে। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। बाबा आसन किंतु गरीबदेरी सेवार जन्य। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीरखंड होना चाहिए, माने मिलेमिशे चला उचित, ताकि बाबा बोलছেন खीरखंड। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बुद्धि चाहिए যে কী করে আমরা এখানে পাণ্ডবদের কিলা তৈরি করব, হ্যাঁ, যেখান থেকে অনেক লোকে ভগবানকে চিনতে পারবে, তারা ভাগ্য বানাতে পারবে। बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग, गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, এরকম তো গাইতে তো থাকে, भारत देश महान, हम भारतवासी, हम यह करेंगे, এগুলো বলতে থাকে। परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, আসলে তো নিজেদের মধ্যে কোনো দম নেই। सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते, বিদেশিদের শক্তি ছাড়া, তাদের সাহায্য ছাড়া উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेखत के बाप से, इतनी मदद तो कोई दे न सके। আমাদেরকে তো সাহায্য করছেন, মদত দিচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। ভগবানের মতো মদত তো, শিব বাবার মতন মদত আর তো কেউ করতে পারে না। अब जल्दी किला बनाना है, तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, बंधना की आफत है माताओं पर। बाबा बोलছেন যে ফালতু কথা বার্তায় অনেকেরই বুদ্ধি আটকে থাকে। তো বাবা বলছেন যে বন্ধন তো থাকে বেশি মাতাদের, মাতারা অনেক বন্ধনে থাকে, মেলস पर कोई बंधन नहीं। हाँ, এটা ম্যাক্সিমাম ভাইদের প্রতি, যে তাদের অত বন্ধন হয় না যত বন্ধন মায়েদের হয়। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। बाबा बोलছেন যে দেখো, পুরুষদেরকে বলবান বলে মানা হয়। পুরুষ যখন শাদি করে তো তখন তাকে লোকে বলে বলে শক্তি দেয় যে তুমিই তো গুরু, তুমিই তো ঈশ্বর। স্ত্রী তো जैसे पूंछ है, স্ত্রী কীরকম, পুরুষের জন্য লেজের মতো ছোট্ট একটু স্থান था। पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। तो আগেকার দিনে তো এগুলো হতো, তাই যে স্ত্রীকে যখন এইরকম বলে কমজোর বানিয়ে দেওয়া হতো, তো স্ত্রীও তাই মনে করতো যে হ্যাঁ আমি তো লেজ, আমার কতটুকু শক্তি, কতটুকু ক্ষমতা, আমি আর কি করতে পারি, এরকম ভাবতো। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। স্ত্রীরা ঘরে থাকতে থাকতে তারা সবার সেবা করতে করতে তাদের মোহ জন্মে যায়। पति प्रति मोह, बच्चार प्रति मोह, पुरुषদের তো তা হয় না। उनकी तो एक जुक्ति गई तो दूसरी तीसरी ले लेते। পুরুষদের যদি একজন স্ত্রী মরে যায় তো তাহলে তারা দ্বিতীয় বিয়ে করবে,
আবার ताऊ ना হলে তৃতীয় বিয়ে করবে। पति तो बाबा बोलते आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं यो को अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यो को समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यो को जा नहीं सकते। बोलছেন বাবার সঙ্গে তো দাদাও আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা। তো ব্রহ্মা বাবা তো যেখানে সেখানে চলে যেতে পারবেন না, তো যেতে হবে বাচ্চাদেরকে, বাচ্চাদের গিয়ে গিয়ে সেবা করতে হবে। कहेंगे शिव बाबा यो को बताओ, यो को हमारे ऊपर आफते आई है, इसमें आप राय दो। বাবাকে বলো যে বাবা আমার কাছে না এইরকম বন্ধন এসছে, সমস্যা এসছে, এখন তুমি আমাকে রায় দাও যে আমি কী করব। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। बाबा तो सब ज्ञानी দিচ্ছেন, তো তোমরা বাচ্চারা একসাথে বসে নিজেদের মধ্যে রায় করো যে কী করা উচিত এই সময়। तुम बच्चों को अभी विहंग माँ की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। बस विहंग माँ सेवा काके बोले? विहंग माने ছোট্ট একটা পাখি, এক জাতীয়, যারা খুব তীব্র উঠতে পারে, সবচেয়ে বেশি স্পিড। তো বাবা বলছেন তাদের মতো তোমরাও এত তীব্র বেগে সেবা করো। হ্যাঁ, चींटी मार की सर्विस तो चलती आ रही है। सेवा কীরকম চলছে? पिपड़े যেমন ভাবে চলে, কত ধীর গতিতে। लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल पहले भी समझाया था, आप भी समझाते हैं। पूर्व कल्पेও बाबा एक कथा बुझिয়েছিলেন, আবারও বোঝাচ্ছেন। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं। অনেকেরই বুদ্ধি কোথাও না কোথাও ফেঁসে আছে, তাদের মধ্যে অত খুশি, অত নেশা, উৎসাহ এগুলো নেই। झट देह अभिमान आ जाता है। देहो अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाबा এখন এসে নিজেদের সত্তাকে উঁচু করার কত সহজ রাস্তা বলছেন। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देहो अभिमान है। सेंटर চালালেও বাবা বোঝাচ্ছেন যে তার কিন্তু নেশা নেই, সেবা করবার নেশা, নিজে পুরুষার্থ করে অনেক এগিয়ে যাওয়ার নেশা। কেন না বাবা বলছেন দেহ অভিমান বহুত আছে। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। যত যত তুমি দেহি অভিমানী অর্থাৎ আত্ম অভিমানী হবে, ততই ততই তুমি শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। आधा कल्पेर যে দেহ অভিমানের নেশা, সেটা যদি বেশি চড়ে থাকে তো তাহলে তো দেহি অভিমানী হতে ভীষণ মেহনত মনে হবে। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए। এরকম নয় যে তুমি মনে করছো বাবা তো জ্ঞানের সাগর, আমিও তো বাবার থেকে জ্ঞান শুনেছি, আমিও অনেককে শোনাচ্ছি। বাবা বলছেন কেবল তা করলে হবে না, তোমার ইয়াদের শক্তি কতটা আছে সেটা তোমাকে চেক করা দরকার। জ্ঞান কি তলোয়ার है, याद की फिर यात्रा है। বাবা বলছেন জ্ঞানের জন্য বলা হয় তলোয়ার, ইয়াদের জন্য বলা হয় যাত্রা। दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। জ্ঞানের সাথে কি দরকার? আমি কতটা ইয়াদ করি, সেই যে ধার, জৌহর মানা ধার। শুধু তলোয়ার হলেই তো হবে না, তলোয়ারের তো ধার দরকার, নাহলে কোন কাজে? ওয়াফর নেই হ্যাঁ তো কাঠ কি তলোয়ার হয়ে যাতি হ্যাঁ। যদি তোমার বুদ্ধিরূপী তলোয়ারে
যদি তোমার ইয়াদ রূপী ধার না থাকে তো তাহলে ও তো কাঠের তলোয়ারের মতো হয়ে যাবে, কিছুই काटा जाবে ना। सीख लो तलवार का कितना मान रखते हैं। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। बाबा बोलছেন तो শিখ ধর্মে যেটা বলে তো বাবা তার জন্য বলছেন যে বাস্তবে গুরু লোকেরা কি লড়াই করে, गुरु तो अहिंसक हवा उचित। लड़ाई से थोड़े ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगड़ ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। बाबा बोल যাচ্ছেন যে ইয়াদের শক্তি ছাড়া জ্ঞান তলোয়ার কিন্তু কোনো কাজ করবে না। ক্রিমিনাল आई बड़ा नुकसान करने वाली है। বাবা কয়েকদিন ধরে বারবার করে বোঝাচ্ছেন জ্ঞান। বাবা বলছেন যে যদি কুদৃষ্টি হয় তো তাহলে কিন্তু তার দ্বারা কি হবে, কোনো সেবা করা যাবে না। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है, बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। बाबा বলছেন তার মানে তোমার মিত্র সম্বন্ধীরা শুনতে চাইছে না জ্ঞান, তার মানে তুমি যে ইয়াদ করছো তাতে তুমি কাঁচা আছো, তাই তোমার জ্ঞান তলোয়ার কাজ করছে না। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, मुरली चालानो तो प्रत्यक्ष ব্যাপার, वो तो सबाई देखते पाए। याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, किंतु याद के বলা যাবে गुप्त मेहनत। এই ইয়াদে থাকলেই কিন্তু শক্তি পাওয়া যায়, জ্ঞান সে শক্তি नहीं मिलती। জ্ঞান কেউ কতই নিজে ধারণ করুক অন্যকে শোনা, জ্ঞানের মধ্যে কিন্তু শক্তি নেই। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। पतित থেকে পাবন হলে, পতিত থেকে পাবন হওয়ার জ্ঞান তো আছে কিন্তু আমি বাবাকে ইয়াদ করি না, তো সেই পাবন হওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সেটা তাহলে হবে না। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है, और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते गए तो खुशी गायब हो जाती है। बाबा बोलছেন যে যদি ইয়াদ একরস থাকে মানে কিছুই হয়ে যায়, কোনো রকমেরই পরিস্থিতি আসুক, তুফান আসুক, অনেক কথা আসুক, কিন্তু সেই আত্মা কিন্তু ইয়াদেই মগ্ন হয়ে আছে, সে কোনো কিছুকেই পরোয়া করে না। তো বাবা বলছেন তো তখনই তার কাছে বহুত খুশি হবে, আর যখন ইয়াদ ঠিক করতে পারবে না তো তখন বাবা বলছেন যে কোনো কথাতেই ব্যাস সে হোঁচট খাওয়ার মতন হবে, তার খুশি গায়েব হয়ে যাবে, একটুতেই তার কাছে দেখো বিমান এসে যাবে, সে আর ঠিক মতন পুরুষার্থ করতে পারবে না। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। हाँ बाबा बोलছেন ঘরেই থাকো সব কিছু কাজ করো কিন্তু टीचर अर्थात बाबा के याद करो। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रखे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। तो बाबा साथे मुख्य तीन सम्बन्ध बाप टीचर गुरु। तो बाबा बोलছেন যদি তুমি ঘর গৃহস্থে থাকো থেকেও যদি তুমি বাবা टीचर रूपे बाबाके যদি याद करो तो তোমার এটাও याद আসবে যে शिव बाबाई আমার बाप और तिनी আমার सद्गुरु। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाबा बोलছেন बस घरे गए धन दौलत बच्चा टच्चा देखे बाबार कथा के भूले जाए। बाबा तो अनेक बोझान, तो बाबा बोलें তোমাদেরকে आत्मिक सेवा करते হবে। बाप की याद ही है ऊँचेते ऊँच सेवा। बाबार याद किन्तु अनेक बड़ो सेवा। मनसा बाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे।
मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, তুমি মুখের দ্বারা জ্ঞানেরই কথা শোনাও, কোনো রকম দুঃখ যেন কাউকে দিও না। कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। मुख्य कथा যে বাবাই যে প্রথম, তো বাবাকেই প্রথমে না জানলে তাহলে কিন্তু আর কিছুই বুঝতে পারবে না। पहले अलफ पक्का करो, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। आगे किन्तु बाबाई जे आल्लाह, बाबाई जे एक नम्बर, এটা তাকে পাক্কা করো, নইলে আর কোনো কথা সে বুঝতেই পারবে না। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितनी फैशन हो गया है। छी दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए। बाबा बोलছেন এই দুনিয়া কেমন হয়ে গেছে, এখানে মায়ার শো বহুত চলছে, কত প্রকারের ফ্যাশন, দেখলেও কত গন্দা গন্দা লাগে। বাবা বলছেন যে छी নোংরা দুনিয়া থেকে তো ঘৃণা এসে যাওয়া উচিত। एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। তুমি যদি বাবাকে কেবল ইয়াদ করতে থাকো তো তাহলে কি হবে, তোমার এই বিকর্মের যে তুমি অনেক জন্ম পাপ করেছিলে ও বিনাশ হয়ে যাবে, তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। पवित्र बन जाए, टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। माया दुश्मन किंतु अनेकेरी बुद्धि के नष्ट कर दे। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। युद्ध क्षेत्र कमांडर यदि कोनो भूल करे तो ताहले किंतु ताके डिसमिस कर देওয়া হয়। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। बाबा बोलছেন कोनो कोनो कमांडारे तो लज्जा आसे যে সত্যি তো আমি এমন কাজ করলাম, तो बाबा बोलছেন তারপরে সে रिजाइन लेटर दिए देय। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे कमांडर्स कभी फाँ हो जाते हैं, हताश हो जाए, निराश हो जाए, एरकमो बच्चा আছে। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सार्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। यादेर मस्तीते থাকলে बाबा বলছেন সেবাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি তোমার কাছে বাড়তে থাকবে। मनसा बाचा कर्मोना, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देखिए, अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। अच्छा, आज के वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्वो आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्वो आकर्षणों से मुक्त भव। विस्तार, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। बाबार गलार हार रेखे एखोनो पर्यन्त तार पूजा करा है। रुद्राक्षेर माला निये ताके जप करा है, पूजा करा है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। विश्व मालिक शिव बाबा, আমরা তার সন্তান। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। বাবার কাছ থেকে আমাদের যা মিলেছে এরকম প্রাপ্তি কিন্তু আর কারো কিন্তু হতে পারে না। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से पड़े रहेंगे। এই খুশি বা নেশা কিন্তু যেন বাবা বলছেন স্থায়ী যেন থেকে যায়, তাহলে কিন্তু অন্য প্রকারের কোনো আকর্ষণ তোমাকে আকর্ষিত করতে পারবে না। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित है। যে সদাকালের বিজয়ী সে সদাই হাসি খুশি জীবনে থাকবে।
সবসময় দেখা যাবে যে সে হাসছে। এই বাদ কি ইয়াদকে ही আকর্ষণ में আকর্ষিত है। দেখা যাবে সে কেবল বাবারই ইয়াদের আকর্ষণে সে আকর্ষিত আছে। आज का स्लोगन एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अच्छा, ओम शांति।